Keto Cooking, and today I'm going to share soto Madura. Yuk, masak yuk. Ya, let's start. Oke, ini ada yang beberapa kayak bangsanya kemiri sama koriander gitu tuh mesti disangrai, so you have to toast it. But amazingly, this equipment can toast for you, so you don't have to take out your pan panas-panas gitu. Okay, let's go. So first I'm gonna masukin candle nut, and then the coriander, 2 tablespoonful ya, biar wangi. And then the white pepper. White pepper kalau yang suka banyak silakan lebih dari 1 teaspoon, tapi kalau yang nggak suka 1 teaspoon aja. And kita mau pakai supaya nggak kegigit. I like to grind my clove, and actually it gives out the more aroma. So we're gonna put like about 4 to 5 in there, depending on your clove. Okay, kita bakal grind this fast. Okay. Should be good enough. Ya, ininya biasa saya suka bersihin ya, kalau nggak sayang juga sih bumbunya nyangkut-nyangkut di atas itu. So we scrape this down as clean as possible because we want to make sure that kita bisa sangrai semuanya. Biasanya kalau di wajan kita sangrai tuh mateng geluntungan ya, baru di grind. Di sini kita grind dulu baru kita sangrai, oke? Okay? So I'm gonna do this for about 3 minutes. At I think about 110 is fine to get the aroma. Here we go. Ooh, wangi. So ini udah wangi, udah disangrai. Nah, sekarang kita masukin semuanya hampir. Oke. Oke. Sweet paprika, it's not common to use in but I like the color of it and I don't mind the taste of it. So I do use 1 teaspoon of this just for color. And it's very unusual. Mungkin kalau cari di resep orang lain nggak ada kali pakai sweet paprika, but I like the taste of it. Nggak punya kunyit di sini, jadi pakai kunyit powder is also fine. And then let me talk about bouillon ya, bumbu ya. So this is homemade. I made it at home out of beef, and then kita juga bisa pakai yang cube begini. Cari yang nggak ada MSG. I have nothing against MSG, but it's just that when it's home cooked, kayaknya lebih nggak ada MSG lebih enak juga sih, jadi nggak haus and all that. So I'll put 2 of this in there. Ini perasa daging ya. Terus did I use everything? I think so. Okay.
the beauty of this that kamu udah nggak usah ngukur-ngukur tempat lain, langsung ngukurnya di sini. Okay, and I think I have like 60 grams of the bawang merah. Dan bawang merah nggak usah dipotong-potong, geluntungan aja masukin. 60 gram. Tuh, yang gede juga masukin aja. Ada nyampe 60. Oke, kita masak nggak apa-apa kok kalau lebih kurang sedikit. Bawang putih 20 gram. Got it. Oke. Saya suka rasa cabai dikit gitu, jadi I'm gonna just use one, karena nanti kalau dimakan kita boleh tambah cabai sendiri, tapi in the sauce I like to put at least one cabai. Ini cabai Singapura pedasnya setengah mati. Kalau yang suka lebih pedas boleh masukin lebih banyak. I think kita tinggal pakai garam. Garamnya 2 teaspoon. And then makanan harus pakai gula sedikit, karena gula itu yang bikin together gitu loh, ada aja gitu. Jadi di mulut kita tuh ada rasa manis, rasa asin, rasa daging, rasa semuanya. Jadi you just have to have a little bit of that sweetness. Nah, itu dia yang kita selalu kecolongan kalau keto atau orang-orang yang diabetik tuh sering kecolongan. Oh, makan soto Madura nggak ada gulanya kok, tapi pasti dibumbuin gula sedikit. Nah, di sini yang kita saya kasih beberapa choice di sini. Ada yang namanya allulose, ada yang brown sugar dari Swerve, ada juga erythritol yang the whole thing. Tapi ini hari saya mau pakai Swerve yang brown ya. Kita pakai sekitar ini 35 gram deh. Perfect. Oke. Ini kita blender. Oh, sorry, kelupaan ginger. Fresh ginger. Semuanya masukin aja plung-plung gitu. Oke. Oke, so now kita mau blender. Semakin halus semakin baik, karena itu untuk kuah ya. Kuahnya ada orang yang kalau yang tradisional terus mereka taruh di kayak di kantongan gitu, terus yang diikat ditaruh di kuahnya. Kita nggak usah begitu juga nggak apa-apa, karena kita mau masak ini bumbu-bumbunya, jadi dihaluskan semuanya. I think let me try to do this at every 30 seconds interval. Ininya nggak ada pakai ini ya, langsung aja cepet. Kalau udah dengar suara begitu tuh kayaknya udah mulai nggak bisa ngegiling lagi. Kita tambahin air dikit aja, tuang aja langsung di sini. Kita lihat sekarang ya. Wah, masih banjir atasnya. Tuh, it's really pasty now. Oke, udah. Kalau kurang halus nanti kita haluskan lagi sekali. Kita korekin. Nah, yang ini mesti sabar nih. Sayang aja kalau dia nyangkut di atas. Scrape it down supaya bumbunya semua kepake ya. Kalau nggak mau pakai air juga bisa. Aduh, pedas matanya, hati-hati ya, kena hawanya. Kena hawanya apa? Bawang merah sama bawang putih. Jadi kalau lagi masak jangan dandan ya. Nangis pakai maskara.
Oke, kurang halus untuk saya segini. Tuh masih ada ininya ya. Saya mau halusin dikit lagi. Dia ini udah bagus nih. Hati-hati ya kunyit ya, baju-baju bisa kena kunyit nggak hilang. Mesti sabar nih, sayang aja kalau enggak. Oke, ini udah halus ya. Jadi sekarang kita goreng. Kita masukin minyak. So di sini saya ada 3 macam minyak ya. Ini hari di rumah saya pas punya 3 karena mau digoreng at 120, jadi kita mesti cari minyak yang bisa untuk menggoreng at high heat temperatures. I like to use this coconut cooking oil. Ini bisa untuk deep frying juga. Terus olive oil, jangan yang virgin karena ini yang bisa untuk goreng. Terus avocado oil juga nggak ada baunya, and it goes very high temperature punya oil. Jadi any of this is fine. Let's use the coconut today. About 30 to 35 grams would cook about that good. Okay, a little bit more. Okay, we're gonna fry this. Ini boleh tutup lagi karena ternyata di sini ada bolongnya bagus. Jadi nggak apa-apa kalau ditutup, nggak muncrat-muncrat. Oke, saya perhatiin kalau masak untuk dia punya bumbu tuh jadi matang sekitar 8 sampai 9 menit is good. So we're gonna do 8 menit ya ininya, timingnya. Buat 8 menit, jadi nggak kegosongan juga. Terus temperature-nya di 120 karena I want it to be benar-benar kemasak mateng, bumbunya nggak ada rasa mentahnya. Terus well, this is 1-2 juga boleh. Jadi saya mau pakai tenderloin. Sebetulnya kalau mau masak soto Madura yang paling enak tuh pakai sengkel, pakai shin. And itu masaknya lama, jadi kita bisa dengan fungsi slow cook, kita tuh bisa diamin aja sampai dia benar-benar tender gitu. But then I want to fast, my life is a bit hectic, so kita masak sendiri dan saya mau cepat. Jadi ini hari saya mau coba pakai bahan yang kita cepat langsung bisa makan dan nggak terlalu lama gitu ya. So here is the tenderloin, antara 600 sampai 800. Ini tadi orangnya motongin untuk saya kayaknya sekitar 800, which is fine. And actually my family tuh lebih suka yang nggak banyak urat-uratnya, jadi they love this more. Dan I like to put it there, nanti ungkul gitu loh the whole thing. Nah, before I do that,
I like to marinate it. Kan kita mau semuanya yang serba kayak diperpendek gitu. Jadi saya tuh marinate bakal setengah jam gitu with the paste yang udah jadi nanti. Nah, jadi kita potongnya gede-gede, kita marinate, terus baru masak, baru keluarin lagi, baru potong untuk disaji. Oke? Yes. Panas. If you are here, okay. So karena tadi kita pakai air, jadi ini masih kurang matang sedikit karena airnya masih berair ya. Jadi saya mau matengin dikit lagi. Saya mau dia lebih kental, lebih warnanya sudah berubah. Ini udah matang dikit, tapi saya mau dia lebih kental karena airnya masih banyak. Dan mungkin ini kali kita copotin ininya ya, supaya uapnya bisa naik. Kita tambah 2 menit, tambah 3 menit deh. Kalau enggak temperaturnya juga nggak nyampe. Okay, here we go. That should be it. That's perfect. Lihat udah mulai berminyak juga. The more minyak it is, the more matang sih sebetulnya kalau untuk bumbu Indonesia. It's very fragrant. So I'm going. Okay, sorry. So ini saya mau motongnya agak geluntungan ya, agak gede-gede karena so we'll just. Jadi I'm gonna cut this into big pieces. Into like 4 big pieces. Okay, we're gonna marinate this with that. So, but we have to. Ini kan dingin, ini panas, so we just have to wait a little bit. Tadi udah adem, dia punya bumbunya. Kamu ambil about 1/3 deh, terus you marinate your beef and leave it about 30 minutes. That would be good. And this now we shall boil, okay? And don't forget masukin sereh. Saya punya lengkuas tuh frozen, so lengkuas frozen jangan dilumerin dulu, pakai aja frozen. Jadi karena wanginya tuh tetap masih ada di situ gitu. Jangan kalau dilumerin suka wanginya jadi hilang ya. Terus ini daun salam, pakai kecil-kecil gini. Terus daun jeruk tuh mesti diremes-remes dulu. Oke. Terus kita pakein air. Jangan terlalu penuh, ingat nanti kita memasukin beef. That's about 1.5 liters there. Okay, so we're gonna boil this. It takes about 5 minutes to boil. Nggak sampai sih, but then you just, kita lihat aja ya. Wait, I'm gonna reverse this so that my bumbu-bumbu yang ungkul nggak hancur. We'll boil the water. We'll see what happens. Okay, so this is boiled. Yeah. This is the right time to actually, if you want to have a little taste. Jadi asin manisnya pas gitu. There was a clean spoon. Let's give it a taste, yeah. Kurang asin dikit, tapi we'll do that later kalau asin. I'm gonna put the beef in there now. Beef that was marinated.
spare bumbu here. Let's not waste anything. Not a single bit of this wonderful paste. Okay, so we're gonna cook this again. For about 8 minutes. 120. Yeah, we can do that. So we're just gonna stir it. Oke, ini belum matang sih, cuman I like to look at it. And then masakan Indonesia kan sebetulnya semakin disimpan a little bit longer, makin medok gitu. So it's probably not medok yet. It's actually could be done. Kalau mau buru-buru udah bisa. So why don't we take a look and we'll plate it, okay? Ini udah siap saji, tapi saya mau masukin ini di dalam sini pas panas dulu. Kita aduk sebentar sebelum kita saji ya. Bentar aja, jadi keburu nggak usah pakai temperatur. Asal jalan aja sih untuk ngaduk ini aja bentar. Ada wanginya, ini tuh beda juga kalau ininya matang. Biasanya kita makan soto Madura tuh pakai nasi, tapi kita kan nggak makan nasi karena we chose to be keto, doing a low carb lifestyle. Jadi kita pakai choicesnya adalah shiratake. Ini ada shiratake yang pakai spinach, warnanya hijau. It's really interesting. Has not so much taste. It can be used. And shiratake biasa yang kita tahu, yang miracle noodle atau shiratake atau konjac we call it. It's shiratake based. They are all both zero in carbs. And then they also have this konjac rice atau shiratake rice yang udah jadi kayak begini. Dan ini karbonnya very low. It's like 10 grams per 100 grams of rice. So this can be a substitute to rice also. Okay, let's open them. See, it's in the rice form. So ini udah jadi, udah siap saji, udah matang. Di Indonesia ada yang namanya shiratake rice, itu kering dan harus dimasak di yang bikin dari Bandung deh kalau nggak salah. Ini semua disimpannya at room temperature, jadi udah siap saji. But of course you are welcome to panasin dulu sebelum di ini supaya nggak kaget dingin kan. Oke, now kita plating. Perfect. Tergantung motongnya mau
atau gaya abang-abang atau mau lebih sopan. Ya, so like this. Get the soup. Daunnya jangan ikut. Kita bisa saji gaya bule, nggak usah dipotong-potong, nanti potong sendiri. And we serve this with sambal, jeruk nipis, sama bawang goreng. Saya nggak punya rambak sapi, tapi ini hati di rumah kebetulan ada rambak chicharron. So instead of kerupuk atau emping, saya makan pakai rambak untuk krek-krek. Sambal enak, the best. Thank you for watching. This is my soto Madura with shiratake noodle or shiratake rice and no sugar. Enjoy to be healthy.